Alam sogo kapan tak tay buhusong kung kasang jarawa hay nangai borong manang sarbai tabok tipra hasto je hochung no kalayo hot di mani hay belai no tabok tung halai jak obo no sai ke kok slainan bagoi lukurong ni buskang phununan bagai ang phaisa pojak sat ni nogo ebaka sat ni rumo khabon ta khotei buhusong no ma ke nai tonde poilano lamso sat no phung kasang jarawa ang bajorare man bai Jini haban to nai to nai prima je channel nai to nai borong no khaka ham te handam ya par sat tamung ke tabuk tipra hastego nini mungoi ba nono mang emle omok phona ni mazra mang bereto bobo hinke je kusam je rajbhuban eba khaba governor house no tuye eba khaba Bichandra Manikor Bahadur পুষ্পবন প্লেস নতি যে ওমাকে তাবক বেশিরভাগ নুকজাখা বুসকাং ফাস জখাই তো টিএসএফ এবাকেবা তাবক অংখা ওয়াইটিএফ রং বেশিরভাগ ওয়াইটিএফ রং হাইদবা গরং থাই গরং আমচাই নিনে রেলি ইয়াখাই ডেপুটেশন ইয়াখাই নিনে हमसां রেলি রখাই নিয়ন মাংচ মাদ্রা বেজো তান বাগৈ ওমাকে মাদ্রা বেজা খাসা ননলে আসকাই কেনকা isu ki Pushpabanta place na kasam governor house na Ranjit Verma bobo isu ka nene kasam governor house eba Pushpabanta place abono miya মন্ত্রী Borongmanang Susanto Sudri sarai kana sairika mo tabusuk পর্যন্ত জাস্ট একটা আলোচনা পর্যায়ে তম mo tabubo borongno yakharnani bagai kuno mobo sakorok yakho cabinet robo kok lamung yakho omong kha srai mo ang ko ekta channel robo saka kokung kha sudu Pushpabanta place ya chini bubagarani tabugo yakhawo tongjak Malanchar nibasno bo Tata group ni borok thangi naikha bubagara bai kok salaika borok Tata group ni borok 5 star our hotel khainan bagai Malanchar nibas abo rajinno ni amal ni kaisa nok bisingo kurung tongo aboro naikha aboni pore borok Agartala-ni tai 4-5টা এলাকাও naikha ni khanao ang kaisa sosti saimaka khanaka hikakai oro boro naimani yagolo hingkakai ungkono bo naikha je Pushpabanta place no je governor house ka samno burang naikha hikai bubagara bai tamni bagai je Malanchar nibaso 5-star hotel khoroknai nai borok no hoito kok chablai mani ba salaimani no khalai liana gothok liana aboni bagai borok aro khalainani kono ungkokre mane aro borok aro ni nori phaika মানে কতনি ফাইকা তারন সরবই ফাইকা তে তাবো ককনখা অম ফাইকা কে আনি ককনখা অর কুসার মাজার তাম তংক অব কিসা जों স্রাই ব মানে নাম সালাইনা কিন্তু Malanchar nibasni kok কিন্তু খরচা জায়গা তাই খরচা জায়গা আং সাইনিয়া কিন্তু Malanchar nibasno bo Tata group ni borok thangi naikha abon naijak naijak ebong Maharaj bo abo saiman ma ebong Tata group ni je borok bo Maharaj bai bo kok salaika ta hotel ni bagai abona project ni bagai abo Ranjit Verma ni একটা চ্যানেল ফুন্ডিং গতাম সাকা Ranjit Verma কোন দিন সায়াকো 300 পর্যন্ত সায়াকো nang kok san Ranjit Verma tipramo thani কোন spokesperson ya ba মুখপত্র ya secondly tourism minister Ranjit Verma ya abo jotona hastena lukorok siman nangko tipramo thabo Ranjit Verma ni kono political post kore Maharaj ana ko ekbar saka anonti political post na ang nijena nahai nahai saka bani yang jor ke ang hat lage miya bobo kok salai ke obe banti ang je reliable sustai je saimaman pote miya Maharaj no ang singka Maharaj Tata group ki nono Malanchar nibas no 5-star hotel khoroknai bagai kono nangbai kok da salaika ang jeta khanam ko saka salaika borbai ang kok salaika ni sao kai asukti no a kokno ang toni disnai abo baki kokno olo nakakai ang sanai kai tabo koknka wai te oro misil nokhorka TSF nokhorka ta TISF nokhorka
बिसिनि नखना आनो कोन आपत्ति करे बिसिनि खायो किन्तु बुसु कुबुया आबो प्रथम सेरि माना गेरानाय या फारजागै दा तंखा ना निनि abono याफाना फासिमो थां तंखा बा आबो निनि मेमोरेन्डाम बा आन्डारस्टेन्डिं बा MOS दा खायका कैबिनेट कगलाम दा अंखा अबनो सिगां सेरि माना गेरानाय आबोनि बागैनो बरम गोनां मिनिस्टार सुशान्त सुजुना फोन खायो कनफार्म खायनानि बागै चिनि बरम गोनां मिनिस्टार अनिमेश देवबर्मन थानबो कनफार्म खायका तारपरे चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास देवबर्मन आं कल खायो बेसे क्लियर कनफार्म खायना का ताबसो पर्यन्त अब या फारनानि बागै ताता ग्रुम थाने कुन सिद्धान्त बंग्याखो कुन मो साखर बंग्याखो अब तै कैबिनेट कुन डिस्कसन बंग्याखो ते तब बर आंदोलन खायजा के तब आनि कगुखा जेखिने तिप्रा मथासे मेन अर्गानाइजेशन पार्टी तिप्रा मथासे पार्टी ले बिनि बेरे YTF TISF TWF तंगो TCF तंगो तिप्रा मथा आंदोलन खायो तिनि YTF आबुनो तै ले तांग मासे आरो बाथ्रें मुंगै नखरकाबा तांनि नखरका तिप्रा मथा आसल मेन पार्टी के तांग निरो केबो नों तिनि नों कमलानो साका फुनिंगो कायसा obvious regarding to निनिं कोन ब्यापाना ते इशु पन्तनो इशु नते आनि मतामत आं मिनिस्टार बे कक सामानि जेता बर वेताम सालायकाबा आं मतामत जानखा तारपरे महाराष्ट्र आं जानमनि आ कमनो साव आं तोरा आन्दोलन नरटा खायदि नर आन्दोलन खाय मांगला पुष्पबन्त प्लेस न टाटा ग्रुप जाबा याफादि आ कक आंसा साकाबा आं अकक सायाबले किन्तु अबन इशु खायै बरक जे आन्दोलन न तांगे साका वाइटेटनि प्रेसिडेन्ट तमने कम सुरज देव बर्मा बताम साका बकि तिब्रमथानि मुखपत्र दा टुरिज्म मिनिस्टर दा आकगले बतांगे साका बिन उद्देश्य तम ना आन्दोलन खायनाने ना रंजित देवनो टार्गेट तम साथिंगे नन टार्गेट नाम देखेला हमाय बरक उद्देश्य तो तब तो टार्गेट तामने टार्गेट बरक रंजित देवबर्मा ताम खाय ताम साम खाय तो रंजित देवबर्मा जखन ते पेपर नुखा जेल खाने दिलीप देवबर्मा कटक सरी थैजा हेने पेपर कटक का 7-8 दिन लाई थांगा आं बारिखा आं निजेबो जेल तंग फाइजा जेल बसे कष्ट तारपरे दिलीप देवबर्मा नि नुखुंनि न बरर बाय आं मानजुना चेष्टा खायजा खरकसा बरर रहका और हरिबिनी नुखुंनि बरमा आने MLA हस्टेल तुफा कक सालायजा आं सुबाका एवं बंगे नुखुंगो थांगा एवं निनि बने नुखुं जातेका कम्पेनसेसन मानथन अबनिबो आं जेल खानाव थांनि मालाय प्रग्राम सालाय थाइका एवं चिठी बरिका ह्युमन राइट्स अर्गानाइजेसन तारपरे जेल अथॉरिटी न बरिका जतो जागना सेकेंडली निनि ट्री फेस्टिवल अब चिनि बिसिकता लामसागमान 21 तारिख खरच ट्रिंग लामसका 10 दिन 22 तारिख चिन बरर अफिस थानानि कष्टंगो छात्रर जतन ट्रिंग बिसिकता न लामजाना बागे जतन हरमदन तंथलायो गले अब तै आं चिठी दिखा तब अब विभिन्न पर्याय तंगो विभिन्न पर्याय आं कक्साका विरोधी दलगो कक्साका जाते अब विधानसभा कसाका का प्रसंग नरक आबनो सिंको माने कसिना हानानि बागे बनो साका अमत मिडिया रगो फाइदो जेता आं खायमोन अब मिडिया रगो फाइदो अमते हे गोबां साम खालाय दं बेखौ अमत खलबै तनु जांनानि को मत खायदो ना गोबां मा दैतर फुरुव दिल्ली फाइनो लग लगेनो आं साउथ थांखा आं जे पारिसा आं जे किसेमिसा थाङै आं सुबायखा जेखाने थां जायगाखौ अमते जागाराव न साहरका थां नायखा गोबां जायगा थां अमखाने एक्टिविटीज निको आनि रामचंद्र डेभलपमेंट निको न सानानि थांखा केकाय थांनायदि आना ताम खायजा लामार मरम जे आनतलायाव थांनायदि आना एलाका ताम सामसलित बुवागारा सेंका टाइगर ने आरो डेभलपमेंट आं साका महाराज एराउंड आं जे ताबो MLA 18-19 मास 200 करोड़ नि हाइ काम आना सेंक्शन प्लाखा खायजा पे तो तर सामुं चारे सामुं को खायजा ताई सुतरां बरमे उद्देश्य जुदि पुष्पबन्तन टाटा ग्रुप नि थाने कासुनानसे केकाय आरो रंजित देवबर्मा प्रसंगले ताम खायगा के बंगने मतलब आलादा तम रहस्य तम बंगने कबो
wansung mana bang ko tong actually bang राजनीतिक बयस ले बसखाबा तम एक्सपीरियंस दं बं तो नुगै फाइजा बरंनो जुदि गनाय थांखांखाय गोबां मा नेता दंगो गत 2021 एडिसि निर्वाचन समय फाइजा गणेश देबबर्मा बाय फाइयो तलावा आसुगै दं राजबारि आं थांगो जखनते एडिसि कैंडिडेट डिक्लेयर डिपार्टमेंट करे मानलिया त्रिपुरा मथा जाकर थांबा तमुइफा त्रिपुरा मथा क्षमता फाइका कयमासनि परेका बाव फाइबा सब तो जे आमति बरक दङ हांकाय बो आगिखाय टीवाईएफ सीपीएम नि खुपुंग को खाइजा आईपीएफ ति खाइजा तापर त्रिपुरा मथा फाइका ता त्रिपुरा मथा खुब सिरो बन्दर बुसकांगो नंगना वाईपीएफ खुब सिरो फाव आमति आप डाउन खाइनाय नेता अनेक दं निया जखन जम्पु जलाव मसाल मिसिलंगो आ मसाल मिसिल खैतेन साइटो बुदै थांगाना आना फोन कैसाका सर गणेश देबबर्मा एमडीसी नन कटक सदै खैदिनि साव माने आना साका जे सामान्य आनो आरो नहैते कल खाइ आना साहरका आं खानाका काय छादुनि साका गणेश देबबर्मानि बैकग्राउंड सानानि आं थांला गोबांमा दंगो बिनि निर्वाचन समय आईपीएफ तिरबो जों गारि सुबाय जाखा दसराम चौमुनिबो सुधीर देबबर्मानि दाबो जुनालनि भाइस चेयारमेननि नबो मिटिं खाइफोर आं बाय सुरन देबबर्मा दं गणेश देबबर्मा खारे आगरतला सफायया किन्तु सुरन देबबर्मा रंजित देबबर्मा आरो बसावै दं सात जारमाने बरक निनि केबे मुं साइटं फना नों सायता बनिके हेदबा समय उनाय सानानि आं जखन साबाना कटक सरै रंजित देबबर्मा थैना नांला साबा कटक सरै थैना नांनो अब समयनो सायरो आमतै तथ्य दंगान थानि गोबां बर आनो साका खुमुदोंबो आनो फुं फैके निया हर फुं फैके हर बार तारागो बने बर दुखु नांजागै अनेक काय गो आं फुं फैके खुमुलुंनिनो अनेक बर कक्सन गो फैके आं साका नर सिदिं सिदिं तोंदि जा रिप्लाइ आं नदिनाय कारण नन उपर तो बर साया सानाय तां उपर साका सागाबले गणेश देबबर्मा राजनैतिक इतिहास तो बुजतन सायमन खुमुलुंगो कायसे बर गानो साव गोबां बरनो साव बनो एलाकाव ताव खुमुलुंगो खाय 10% नेता से नै बै नु माने 90% कमा खाइला 10% नेता ता गाबो तामनि 10% नेता हिंकाबो लां साइनिया किन्तु बिनि मु खुमुलुंग एलाका बनो 10% नेता हिनो अब तामनि बागै हिंकाबो लां साइमा आमति रक्ता काय सुतरां आबरनो उबैया मेन इशू खा पुष्पबन्त न जखनते विधानसभा व कासापुर बिल टू बी फाइप्रो आपुर त्रिपुरा मथानि एमएलए रो इंक्लूडिंग रंजित देबबर्मा खरंग पिसा पिसाया कासुनानि बागै अब नै कैबिनेट जखनते अबन डिस्कशन थायो बा सिद्धांत नानन थांगो आपुर त्रिपुरा मथानि बरम गनां मिनिस्टर रमेश देबबर्मा कासुनानि बागै खरंग पिसा पिसाया अब नै दिनरो काय मिया मिनिस्टर सुसंत सुदे जेखन साइरिका ताबो सिंगाबं कोयाको सुदु तो निने पुष्पबन्त कोया निने मालंच निवास नायका अबना कारिते कयेकटा प्लेस बर नायका परो के ताबो ताता गुरु ताबो सिद्धांत नायका गभर्नमेंट सिद्धांत नायका जास्ट आलोचना खाइमान अच्छा सर अब कि स्वयं बुबाग्रा बाइबर कम्युनिकेशन तमन या गुलो दा अमाके खलका ना बनि साकनि मुसुतै अमाके बर नन छि चामन केलाका आबरबला आं साइमांला ब बुबाग्रा बाइ दागि जागि दा खाय ना खाया के आं बुबाग्रा सानाय जेखाने त्रिपुरा मथासे अमु पेन जुदि खायना का त्रिपुरा मथा खायना नांगो आरो वाइ टेबले तांनि वाइ टेबना तिखलाय जाबो अब प्रश्न ताबो काय दं पार्टी बिसिङ अब क्वेश्चन कैसे एराइज खाइ दं ह तांनि इनको अब नंको खाया तांनि एमएलए रंग दागि जागिया एमएलए तंगले रो गोबर नके तांनि साजागिया वाइ टेबना दिवि तांनि आन्दोलन खाया अब ताबो प्रश्न काय दं त्रे मतेबो बुसकांगो तरुइ मानो इशू एकमता अच्छा तेंगे ते किसा जे अरो तामके थानाय जे मोटामोटी गोबां मा समय न त्रिपुरा मथानि जे खरांति सजागिया एबा ताबो किसा इलेक्शन एबा गोबा साइन एकर्ड नतियै ब्लक दगो डेपुटेशन दियो हेदबा और बननो नुगिया और बननो कक्सिज तांबुलै न और लेखानि डेपुटेशन तो आं थांगो
TISF ni khoi district no thang YTF ni district level khoyo Ranjit Devarman khoboriya Animesh Devarman khoboriya khobori ka jaga tam thana dorkar nang ba sing to aro meeting o thangai baston na sina asi জীবনে অনেক বাসন লিখা রাজনৈতিক আমি ব্যাকগ্রাউন্ড অনুভব চাই মানে দেশ বিদেশ অনেক জায়গা থাকা 1997 UN বাসন লিখে স্পেস লিখা কাই উসিকানি যে তাগো নেতা স্লোগান দুই নেতা নাই ফেসবুক টি নেতা নাই খরচা নেতা তঙ্গু সুরজ দেববর্মনি ফেসবুক কমেন্ট খাইজা বকাশা ব্লক ni YTF ni ang salia blok ni presiden bo saka lupa ba kefana ke kefatita ni saka achera angoni cherai nang sanai খুব উস্তাল কে চলো খানাই তনাই র সেঙ্গাই র খুব উস্তাল কে চলো ও আস্তা বল কানানি পুল উস্তাদ ক্লাব নরম লখনা আগানা বনো সুয়াক নাকি বুজা খা আছে আর বতাবু নেতা মাঝে মাঝে খুব কামচলি পেন কসম রাজা হাকে সুমি সসমা কসম দিয়ে থুবি খুব ঘুরিও আবার মনে খামলেছে দফান লাগে তামনে কক সাকা বা স্লোগান সারা মিছিল রাজার উপলগ উঠুমুটু সারা বুনি তাম খাইতো দফানি লাগে বড় তাম সামনে থাকা সালা কাছে মারি ফুনুকু সালসে জেল সামনে ফুনুকু Sir, hingga awal pesan Rajbu Bono tabok 5-star hostel kelajar ton ini langsung tam rumah. তাবো গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত লিয়াকো সিদ্ধান্ত লিখাকাই যখন বিধানসভা কাছাকাকাই প্রস্তাব বিধানসভা ফাইনাল গভর্নমেন্ট প্রপার্টি নিলাফানো आंनो थासिंग न साका सिंगार बिल न जस्ट मुं सोलायनायनि बागै सिमिसे विधानसभा कासाका आफुर कांग्रेस बो आपनो सापोर्ट खालायजा एकमात्र बिके रामखल गरम गरम बिके रामखल एमएलए उनि कासुमानि बागै आबो उन खाइमालिया हम के म ताबो पुष्पबन्त प्लेस बा गोजाम गभर्नर हाउस सिनि लाइबुमान अमो चिनि इतिहास अमनो जखन ते हानबर खाय थामपुर निचें को खाय जेंलामा नखन खायगा तुमना खायदा मन मते आंदोलन न अब खाइनान बागै त जों रेडिन तंगो इका बता তাই গেছে হাসতে হাপাং যে নর্থ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাইছে যে এলায়েন্স সংজাবা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট বো যেহেতু বিজেপি গে এলায়েন্স বিসিং তো অমহাই সানমুং বা অমরং তাম বাগै খাইনা না আসুক জরুরি নাই তো না অমো তো আলোচনা খাইমান আলোচনার বিসিং যে কোনো তো আলোচনা তিনি এনএলএ টিয়ে সিলেবাস সভা খাইনাইनो রবাই যদি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট কগলাম সালাইমান বিসিং টিকে একট খাইমান কেকাই অ বিসিনবো তো সিরিংকাইবো আলোচনা খাইমান না আবান হাই লেভেল টংলে না আবান তা गेकाय जेतु बुबागरा से दिल्ली बायसा त्रिपुरा बायसा खाबन दं के अ बेपारनो आं मने खायो चिनि बरम गोनां मिनिस्टार बो दङ बुबागरा दङ बरम चीफ मिनिस्टार माले अ बेपारनो कक साव तिनि पेपार नुखा जे अमा चीफ मिनिस्टार ने लेभेल आलोचना चलो के माले खान उंगले के अमरा तै तो इशु सलामै नों गो हाबलि को गबै खानानि तो आन्दोलन खायो आबोनि रेजाल्ट तामो आबो तांसिया आबो दारा आन्दोलन खायनानि सिना তবে ককাশন সানে তীব্রাম থা আন্দোলন নখাই ওয়াইতে তাঙ্গাই নখরকা বরং সাবক দা গিখা আবস মেন ইস্যু না আকংন তাবো এরেস খাই গোবাং মথানি যারা সিনিয়র গরব আকংন তাবো সালাই কে আবনে তামং কংনা আবো তাং সেনি আগাম দিন নহনি তাই কেছে পাইথাগো স্যার তিনি যে ও ইস্যু নতিন যে রাজভবন কেসাম রাজভবন তিন তিনি আশিগার এবারে রামচন্দ্রগার যে সাদিনি পাস্তানি সিমি হমসাং রেলি র খাইনাই হিনি যে মিয়াও পরমগনা সার ইএম সোহেল দেববর্মা যে লাইভ ফেসবুক ভাই সাকনাই মানে পিয়াবা ও থাইयो যে মুভমেন্ট হগলাই নং থাংबै এটেন্ড অংনাই দা বম হাইলো গরং কিছে স্রাইছে স্যার आं अ मुभमेन्ट आं दंला अमा स्राय आं अ मुभमेन्ट आहिन आंध्र बंद्राव आं कोनो जागाव याखनो যখন দেন নামো আপনো কারণ যেহেতু মে মিনিস্টারनो সাইরিকা স্রাইসরা নিজিন লোকनोबो सिगाङाव आंनो दखाना हामजानाय हिन सानाय र राजानि बागै थैनाय हिन सानाय र अनेक मुजाकस राजा जखनते मुभमेन्ट खाइब्रो তিনি নিজে বড় সোহেলনি কক সাকা মত আইপিএফ তিনি ইয়কনি আর নে লোকাল লিডার কাম
जों जखनते सिएबिनि जखनते आन्दोलन खायफ्रो राजानाथि राजदिनि महारानी देबु कुमार देबु थां आदिनो बो आमी सिलनो कासुना बागै बो बरफ टिजा किन्तु एत बरफ बांखा कासुना दिन साहस करे सुतरां जों साइनाम बेकग्राउन्ड जतन ना तामनि उद्देश्य हमचां मिसिं तामनि गनान खायतर बर हमचां मिसिं आबै तामना ताम आबोनो अंगो करे प्रथम स्राय स्राय जोंथ' गोबां हास्थायबाबो जे सानमुं सानलायफायो थैबो जों मागा हमचां प्रटेस्ट गोबां खायफायो अब खायमानि तिनि सालजांनि याबले हेदबा खायनो फाय दं जबा माने तिब्रासान तामफायो समा रनाय तामसे सातक माने अमा ए कागुंगो तेलांनाय हेदबा इनका तावसुराबो खाय दं गे नों अमरंने ताम सना जे नाय तनाय जे अचेन बिसिनते नाय तनाय लुकुरंनो आं लुकुरंनो मनो सानाय जेता कुबुय नर आबारन तंदि कुबुयनो नर पुतुसादि आहायनो कग रुजुबाय जों लिखिरि लाब करे आंनियाबो साका निनि खुंजु तलिं तलाङै थांका प्रथम निनि खुंजु तलिं तलांका नों खुंजुरंनि मा नागिरना तारपरसो नों तलिं नखरखौ खासिगनाय निनि तलिं निनि खुंजु तलाङै थांका नों तलिं नखरखौ खासिगनै लाब करे सुतरां आं मनो सानाय जे आं कोनो क्लियर या जेता साबजेक्ट में क्लियर या अ जागा आं कोनो मुभमेन्ट बो तंला थाब थांला अमनान्त अच्छा हामायसात न